Okay, we are going to continue with part 2 of topic 6. All right, so we are going to look at CVP analysis method. All right, in this CVP analysis method, we are going to go through the BEP point. Okay, BEP. So BEP ni sebenarnya is actually a point where your total revenue is equals to your total cost. All right, total cost is equals to total revenue. So pada keadaan ini, there is no profit or loss. Dia bersama dengan kosong. Alright. So VEP ni is actually the minimum level of sales, alright, yang business kena achieve lah. Okay, in order to avoid losses. Alright. So let's say you are given a graph on your total cost and your total revenue. Okay, let's say your graph is something like this. Okay, you have your total revenue and this is your total cost. Okay, titik bersilangan ni sebenarnya ialah your BEP point. Okay, so this is unit and this is RM. Okay, so di sini adalah BEP dalam unit dan sini adalah bacaan atau nilai BEP dalam RM. So this is the point di mana kita tidak akan mendapat sebarang untung atau mendapat sebarang rugi sebab total revenue bersamaan dengan total cost. Okay, so kawasan di bawah ni yang saya lorikkan ni is actually your loss area. Kawasan rugi, kawasan yang di bahagian atas ni is actually your profit area. So kalau kita nak pastikan kita untung, that means you need to sell and produce. Okay, you need melebihi daripada titik BEP so that you will reach or you will be in the profit area. Okay, kalau you jual kurang daripada nilai BEP, that means kita berada di kawasan rugi lah. Alright. Okay, so untuk kira CVP analysis, untuk kira BEP, di dalam CVP analysis kita ada dua method. One is your mathematical equation method and contribution margin method. Okay, when I say mathematical equation, dia tak adalah sesusah mana. It's actually very easy as long as you boleh kaitkan apa yang kita belajar daripada starting bab 6 di mana kita kenal pasti A dan juga B. Alright. So we look at example 5. Okay. So as you can see here in example 5, Chi Holdings dia produce product XYZ. Okay, dan dia bagi tahu dekat sini each unit is sold at the price of 4 ringgit. Okay, so the additional information given dia bagi kamu fixed cost. Okay, kita tahu fixed cost tu ialah A. Alright, nilai A diberi di sini ialah 600. Alright, and then dia ada nilai B. Okay, variable cost per unit and this is actually RM2.50. Okay, so apa dia RM4 ni? RM4 ni is actually price kan? So that's the price for your item or your product. That means this is actually P. Okay, so macam mana sebenarnya kita nak guna mathematical equation to find your BEP? Okay, dalam soalan ini, you need to find the BEP point. Okay, and then after you found the BEP point, kita nak kira kalau kita produce 500 unit, okay, berapa net profit yang kita akan capai? Okay, that is one situation. The next situation ialah dia bagi you net profit. Okay, tapi dia suruh you cari berapa sales unit yang perlu dikeluarkan. Okay, so yang ni dia berkaitan lah, dia terbalik saja. Dia bagi salah satu maklumat and then kita kena cari the other one. Okay, so how do I go about with the break-even point using the mathematical equation? Okay, kita tahu total revenue bersamaan dengan total cost. Okay, total cost maksudnya jumlah cost. Untuk produce satu produk, kita nak jumlahkan semua cost yang kita guna untuk produce produk tersebut. So kita tahu dalam total cost kita ada A plus B. Okay, so A tu kalau you faham daripada topik 6 di bahagian awal, A tu sebenarnya ialah total fixed cost, jumlah cost tetap. Okay, whereas B is actually cost per unit. Tapi bila kita nak cari total cost, that means kita tak boleh guna B per unit. Kita kena cari total variable cost. So macam mana nak cari total variable cost? Kita tahu the cost driver is actually X atau unit pengeluaran. So nak cari nak cari total variable cost, kita kena cari BX. So total cost di sini is actually A plus BX.
Okay, so that is basically total cost. Okay, how about total revenue? Revenue dekat sini bukan merujuk pada untung Revenue dekat sini ialah merujuk pada hasil. So hasil di sini ialah hasil jualan. Okay, so nak tahu hasil jualan, selalunya kita ambil harga satu produk, kita akan darabkan dengan unit yang kita jual. Okay, harga satu produk, kita darabkan dengan unit yang dijual. So di sini unit yang kita jual is also X. Okay, and then harga yang kita jual tadi is P. Alright, so from here actually kita dah form satu mathematical equation di mana TR is equals to TC, so it is equivalent to PX, okay, price darab quantity, kita dapat total revenue bersamaan dengan A, which is total fixed cost, plus B. Okay, B ni ialah variable cost per unit, tapi bila B didarab dengan X, kita akan dapat total variable cost. That means total fixed cost tambah total variable cost, kita dapat total cost overall. Okay, so this is how you go about with your mathematical equation. Okay, so dalam soalan tadi, P dah diberi, which is RM4. Okay, B pun kita dah tahu, RM2.50. Alright, and then your fixed cost given in the question is 600. Okay, and the unit given kita tak tahu. Betul Kita tak tahu berapa unit sebab sekarang ni kerja you ialah nak cari BEP point di mana you kena cari berapa sebenarnya unit yang saya nak keluarkan supaya saya punya total revenue adalah sama dengan total cost. That means pada masa ini net profit is equals to 0. Okay, alright. So, kita gantikan dalam bersamaan sebab tadi kita ada PX equals to A plus BX dan kita tahu situasi BEP nilai ni adalah bersamaan dengan kosong. So, I just tarik saja A dengan BX ni bawa ke sebelah kiri. Okay, so dia akan jadi PX minus A minus BX equals to 0. And you need to solve the equation di mana kita akan cari nilai X. Okay, so P given in the question is 4. Tapi I tak tahu X berapa. Okay, minus A is 600. Okay, and then B is RM2.50. Okay, times X. This is equals to 0. Okay, so nak selesai persamaan dalam matematik very easy. Okay, yang unknown letak satu tempat, yang pemalang letak satu tempat. That means 600 ni akan bergerak ke sebelah kanan lah. So you have 4x minus 2.5x, RM2.50 equals to 600. Okay, sebelah sini negatif, bawa pergi sebelah kanan dia akan jadi positif, RM600. Okay, so di sini you akan dapat 1.5x. This is actually RM1.50x bersamaan dengan RM600. Okay, so kalau I nak selesaikan, I nak dapat X saja. Okay, I akan cross lah. Okay, bawah X, bahagikan di bawah 600. So X is equals to RM 600 divided by RM RM1.50. So ni saya boleh potong. So RM dah tak wujud that means your jawapan will be in unit. So 600 bahagi RM1.50 you akan dapat 400 unit. So maksudnya di sini, whenever I produce at the point of 400 units, saya tidak mencapai apa-apa untung atau rugi sebab at that point, my total cost is equals to my total revenue. So BEP you dalam unit, kalau you kira tadi adalah 400. Tapi you buat graph tadi, kita ada bacaan dekat paksi X dan paksi Y. So for on the X-axis, nilai saya ialah 400. So berapakah nilai BEP dalam RM? So nilai BEP dalam RM is not going to be very difficult. You just ambil 400 ni, kita darabkan dengan RM4 iaitu harga jual kita tadi. Okay, so you akan dapat 1,600. Okay, so kalau saya buat BEP tadi dalam bentuk graph, the one that I scribble just now. So di sini ialah 400 saya. Di sini ialah 1,600. Ini dalam RM, yang ini dalam unit. Okay, so that is your BEP in unit and RM. Okay, so pada keadaan itu,
awak tidak mendapat apa-apa untung lah. Right? Okay, so we look at B. Okay, untuk B, we need to find the net profit. Okay, so tadi net profit kosong. Sekarang net profit ni ada nilai tapi kita tak tahu. Okay, so kita faham tadi kalau equation, okay, we need to calculate the untung, right? Okay, so gantikan ke dalam persamaan yang sama. Cuma sekarang ni nilai X telah diberi, which is 500. So gantikan dalam persamaan, X ialah 500. Selesaikan persamaan tersebut. So kita akan dapat sekiranya saya produce 500 unit barang, saya akan dapat untung sebanyak RM RM150. Okay, itu untuk situation B. Okay, what if you are given the profit tapi kita tak tahu berapa nilai X? Okay, so I cakap tadi kalau BEP, that means yang ini equals to 0. Tapi sekarang ni dalam soalan ni kita dah ada net profit. So net profit akan berada di sini, which is 300. Okay, so it's 300, your desired net profit. Okay, P kita diberi ialah RM4. Right, X kita tak tahu nilai. Right, lepas tu kita akan minus dengan RM2.50 X. And then kita akan minus dengan RM RM600. Okay, so here you are going to get RM RM1.50 X minus 600. Okay, so bawa 600 ni ke sebelah kiri, so dia akan jadi 900 here equals to RM RM1.50 X. This is also RM. Okay, so kalau saya nak selesaikan how many units is X? Okay, so just cross. This is 900 divided by RM1.50. Okay, so unit yang saya perlu produce kalau saya nak untung is 600 units. Okay, so my desired net profit is 300. So if I want to achieve RM300 in terms of profit, okay, saya akan produce 600 units of product. Okay, itu kalau menggunakan mathematical equation. Okay, so we are going to use the same question tapi kita akan guna contribution margin method. Okay, why is it called contribution margin method? Sebab the first thing that you need to find before you are able to calculate your amount ialah cari dulu nilai contribution margin per unit CMU. Okay, macam mana nak kira contribution margin per unit? What you need to do is kita akan ambil harga jual, which is P, kita akan minus dengan B. So this is contribution margin per unit. Okay, so dalam soalan yang sama, your P is RM4. Okay, your B is RM2.50. So my CMU is RM1.50. Okay, alright. So kalau you tengok dekat sini, we are actually going to find the solution. Okay, sama macam example 5 tadi, tapi we are going to use a different method. Okay, alright. So the first one that we are going to calculate is your BEP point, tapi kita gunakan CMU. Okay, CMU ni formula dia ialah, okay, kalau you nak cari BEP dalam unit, okay, dia ialah A divided by CM per unit. Okay, so jawapan yang berada di sebelah kiri, which is here, adalah unit. Setiap kali dia adalah unit. So if you are not given any amount in units, you need to convert the amount to unit dulu, baru boleh ganti dalam persamaan. Okay, so now saya nak cari BEP. Saya tahu fixed cost saya tadi ialah 600. Okay, and tadi saya dah kira CMU saya ialah RM1.50. Okay, so from there, I akan dapat BEP dalam unit ialah 400 unit. Okay, this is BEP in units. Kalau saya nak cari dalam RM,
I just multiply saja 400 ni dengan RM4 dan saya akan dapat 1600 sama macam mathematical equation tadi. Alright, so that's how we go about with using the contribution margin method. Okay, so now saya nak cari berapa net profit kalau saya nak produce 500. Okay, tadi persamaan yang sama yang ini actually di sini ialah kosong. Sorry, di sini ialah kosong pula. Actually, you punya net profit ialah kosong. Net profit di sini sebenarnya. Okay, sebab tu you tak nampak your net profit dia ada dekat situ. It's actually 0. Okay, so sekarang saya nak cari net profit kalau I nak produce 500. So this is no longer BEP point ya. So bahagian sebelah sini, saya akan gantikan dengan 500. Sebab tadi I tak tahu unit. Tapi sekarang dalam soalan saya dah diberi unit. Jadi sebelah kiri I dah boleh gantikan dengan 500. Okay. So A saya boleh gantikan dengan satu nilai. Yang saya nak cari sekarang ialah net profit. It's no longer 0 sebab dia sudah berada di kawasan untung. Okay. So what we are going to do is, alright, tadi gantikan dulu dalam persamaan. Sebab you tahu persamaan tadi ialah BEP dalam unit adalah bersamaan dengan A plus net profit divided by CMU. Okay, ini kalau kita tulis dengan lengkap lah persamaan tadi. Okay, itu kalau BEP in unit. Alright. Dan kita tahu dekat sini and net profit dia adalah kosong. Sekarang ni kita bukan nak mengira BEP. That means BEP ni is no longer BEP lah. Cuma kita gantikan dengan X which is unit. Okay, so dalam soalan kita tahu unit yang diberi ialah 500. Your fixed cost is still 600. Okay, campur dengan net profit. Net profit ni saya tak tahu. So that is the amount that I need to find. Dan bahagikan dengan CMU. Your CMU tadi ialah RM1.50. Okay, so cross sajalah untuk cari net profit. So your net profit is actually 500. Di cross ya. Darab RM1.50. Okay. Minus 600. So jawapan memang samalah 150. It's just that we are using a different method which is contribution margin method. Okay. Alright. Ini untuk B. Kalau untuk C. Alright. Net profit kita tahu, tapi sales unit tak tahu kan. So unit dekat sebelah kiri macam biasa. X you memang tak tahu. Tapi A kita tahu. Net profit telah diberi which is 300. And CMU pun kita tahu. Okay. Alright. So kita ganti balik semua nilai tadi dalam persamaan. So X adalah nilai yang kita nak cari. Okay. So kita nak cari berapa sales unit kalau kita nak profit sebanyak 300. So my A is still 600 plus 300 divide by 1.5. Okay, so that means this is actually 900 ringgit, divided by RM1.50. Okay, so kita akan dapat nilai dekat situ 600. Okay, untuk orang yang tanya, ini sebenarnya unit ke RM, you kena faham yang you cari sekarang ialah X. Okay, item yang berada di sebelah kiri dalam persamaan untuk contribution margin, jawapan di sini adalah dalam unit. Tapi kalau yang dicari tu berada di sebelah kanan dalam contribution margin unit, contribution margin method punya persamaan, the amount that you calculated on the right hand side, ini akan memberikan nilai dalam RM. Okay, so this is your BEP, your desired net profit and also your unit. Okay, so once you are done with this, kita nak pergi kepada margin of safety. Okay, what is margin of safety? Okay, margin of safety ni sebenarnya adalah beza di antara your actual sales dengan your expected sales, okay, at the break-even point. Okay, so kawasan antara beza actual dengan expected tu kita panggil dia sebagai cushion. Okay, cushion tu pun kita tahu kan tempat kita duduk tu atau kita baring. So lagi tebal cushion tu lebih selesa, betul kan? Okay, so here in CVP, okay, when we are calculating your margin of safety,
Okay, kita nak tengok adakah cushion kita tu tebal ataupun nipis. Sebab apabila cushion kita tebal, that means we are actually at a safer place lah. Kita berada di kawasan yang selamat sebab kita berada agak jauh daripada titik pulang modal, which is your BEP. So bila you berada agak jauh daripada your BEP, that means possibilities for you to drop to loss adalah agak susah. Okay, so in order to be safe, you need to have a very thick cushion. Okay, cushion kamu mesti tebal. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang saya cakap tadi tu ialah the higher the margin of safety, the better, because dia akan mengurangkan, okay, lower the risk of not breaking even and incurring a loss. Kita nak elak daripada jatuh ke kawasan rugi. So MOS ni, margin of safety ni, boleh dikira dalam bentuk unit, dalam bentuk RM, or even dalam bentuk ratio. Okay, so you are given 3 ways of calculating this item, but you need to answer accordingly depending on the requirement of the questions. Okay, so formulanya diberi di sini. Macam mana nak kira margin of safety? Kalau dalam unit, kita akan ambil actual sales unit, kita akan minus dengan BEP unit. That means sebelum saya nak kira MOS, the first thing that I need to find is actually BEP unit. Baru saya boleh kira MOS. Okay? And bila saya nak cari margin of safety in RM, okay, apabila saya dah dapat BEP in unit tadi, I kena convert BEP in unit tu kepada BEP in RM supaya saya boleh kira margin of safety di dalam bentuk ringgit Malaysia. Alright, and if you are required to give the MOS in the form of ratio, which is percentage, okay, the formula is margin of safety dalam unit bahagikan dengan actual sales dalam unit darab 100%. Okay, so ini formula untuk mengira MOS lah. Actually, this is very easy. Cuma dia ada formula and you need to abide to that lah. Alright. Okay, so untuk example 7. Okay, so example 7 ni senang sebab dia dah bagi kamu sales pada break-even point and dia bagi kamu actual sales. Okay, so kalau saya lukis graph, right. So let's see, this is my total revenue and this is my total cost, TR, and this is my TEC. Okay. Kalau saya plot dekat sini, okay, my break even point given di sini ialah 5,000 unit. Dan sini ialah 15,500. Okay, kita nak tengok di mana sebenarnya MOS. Okay, alright. So dia bagi dekat sini actual sales ialah 22,320 dan juga pada unit ialah 720. So bila saya nak kira dalam bentuk RM, apa yang saya buat, just tolak saja your actual sales dengan your expected sales at BEP tadi. Okay, so 22,320 tolak 15,500, kita akan dapat 6,820. That is your margin of safety in RM. Okay, and kalau saya nak cari dalam unit, I just tolak saja 7,200 tadi dengan 500 unit, I akan dapat 2,200 units. This is MOS in units. Okay, what if the question asks you to give the safety, margin of safety in form of ratio? Okay, so kita akan ambil 6,820 tadi, which is your margin of safety in RM. Kita akan bahagikan dengan actual sales. Kita akan multiply dengan 100% sebab kita nak jawapan tu dalam bentuk percentage. So you akan dapat your ratio for MOS in percentage, okay, is 31%. Okay, so apa significant numbers ni dengan graph yang saya tunjuk tadi? Okay, actually, you ada 22,300 ni, okay, dia berada di atas ni kan. So this is 22,320 roughly lah. Okay, and then your 7,200 is somewhere here. Let's say this is 7,200. Okay, so this is your expected sales lah. Okay, di mana kawasan margin of safety? Okay, cushion you berada di sini. Okay, this is actually your cushion. Okay, so kalau you kira tadi, margin of safety in RM, nilai dia ialah 6,820. So 6,820 tu berada di mana? 6,820 tu ialah beza
22,320 tolak 550. So ini 6820. Kawasan ini adalah cushion kamu, which is 6,820. Alright, and dalam unit pula cushion you ialah di sini antara 7,200 dengan 5,000 unit. So your margin of safety kat sini ialah 2,200. So ini cushion anda dalam unit. Ini tebal dia, which is 2,200, and ini adalah cushion anda dalam RM, which is tebal dia 6,820. So ini kawasan margin of safety. Okay, kalau orang tanya what is your margin of safety, bukan ini ya jawapannya. Ini ialah your actual sales. Tapi beza antara BEP point dengan actual sales tu, jarak tu ialah margin of safety. Okay, so that is for example 7. Okay, we are going to the last part of your topic. Okay, so this is sensitivity analysis. Okay, sensitivity analysis ni maksudnya apabila berlaku sebarang perubahan atau changes. Okay, sama ada dalam perubahan yang berlaku pada selling price or even changes in your fixed cost ataupun changes in your variable cost. Okay, yang ini boleh menyebabkan ada perubahan pada nilai-nilai tertentu. So benda ni kita panggil sensitivity analysis lah. Kita nak tengok bila berlaku sedikit perubahan pada antara salah satu item ni, apa kesan dia kepada perniagaan tersebut. So dia nak tengok dia berubah banyak ke atau berubah sedikit. Okay, so yang ini is actually nak menentukan ini actually sebab we are actually projecting our sales. Okay, so kita kena faham kenapa kita perlu margin of safety yang agak selesa, agak besar, sebab apabila ada berlaku sebarang perubahan dalam keadaan sebenar di mana berlaku perubahan pada selling price, pada fixed cost atau variable cost, you masih boleh menyerap semua cost tanpa bergerak dan turun ke kawasan rugi. Okay, so kita tengok example 8, example 8. Okay, so you are given here, kita ada satu sales which is 400. Okay, your sales unit is actually your production unit sebab ini adalah assumption dalam CVP, which is kita assume your sales unit is equals to your production unit. Maksudnya kita jual semua, kita keluarkan semua dan semua tu akan dijual. Tidak ada baki. That means tidak ada inventory awal, tidak ada inventory akhir. Okay, so dia bagi kamu total variable cost is 66,000. Okay, and then dia dah bagi anda contribution margin. Okay, what is actually contribution margin? Kalau you tengok dekat sini, your nilai sales ni, bila kita minus dengan 66,000, kita akan dapat 99,000. That is your contribution margin. Okay, and then kita minus dengan fixed cost ialah 79,200, kita akan dapat net income. Okay, so dia bagi info berkenaan dengan Zamrud Sdn Bhd. Okay, soalan suruh kita cari sales volume dalam unit dan dalam RM pada titik pulang modal. Maksudnya pada keadaan yang kita nak cari ni ialah net profit equals to 0. Okay, alright, so kita boleh guna contribution margin per unit. Okay, kita kira. Okay, so jawapan ni kita guna contribution margin method. Okay, so the contribution margin kalau you tengok tadi sebenarnya ialah 99,000. Okay, bila kita bahagikan dengan RM400, 400 unit, kita akan dapat contribution margin per unit. Sebab you bukan cari contribution margin untuk ganti ke dalam CVP, untuk ganti ke dalam contribution margin method, okay, kita perlu cari CMU, which is contribution margin per unit. So boleh juga kalau saya cari melalui selling price minus variable cost per unit. So selling price kalau you tengok tadi ialah 165. So kalau saya nak cari harga untuk satu unit, saya bahagi dengan 400. Sama juga variable cost. Kalau saya nak cari satu unit, saya akan bahagi dengan 400. So tadi price per unit minus variable cost per unit, saya akan dapat CMU. Okay, so ini apa yang kita nak buat mula-mula sebelum kita ganti dalam persamaan.
So your CMU ialah RM247.50. Okay, alright. So baru boleh ganti dalam persamaan. So dalam persamaan awak kena cari dulu fixed cost. So fixed cost ialah RM79,200. So yang itu akan digantikan dalam persamaan untuk cari break even point. Okay, so your fixed cost is 79,200. Kita bahagi dengan CMU per unit RM247.50. So BEP dalam unit ialah 320. So kalau saya nak cari BEP dalam RM, nilai BEP dalam unit ni I akan darab dengan my selling price lah. So how much is your selling price? Tadi kan dah bahagi kan? Okay, kita punya selling price ialah RM412.50. Untuk Ryan yang tertanya-tanya lagi sekali, mana madam dapat ini? Saya dapat dari sini. 165,000 divided by 400, saya akan dapat sales price per unit which is RM412.50. So BEP dalam RM ialah 132,000. Okay, so ini BEP lah. Jadi kalau nak untung, kena jual atas dari 320. Okay, alright. So dia suruh kita kira the number of units yang kita nak jual, tapi dia dah ada target dah untuk net profit. Okay, so saya nak cari berapa berapa sales unit yang saya akan keluarkan. Okay, so ini kita tak tahu. Alright, so yang kita cari sekarang ialah X, tapi fixed cost kita tahu. Profit yang kita target kita tahu diberi dalam soalan. Okay, contribution margin is still the same item. Okay, masih sebab dia tak ada beri sebarang perubahan harga. Okay, so your fixed cost is 79,200. Kita plus dengan profit, your desired profit tadi, your targeted profit which is 50,490. And then kita bahagikan dengan RM247.50. Apa ni? Ini ialah CMU. CM per unit tadi yang you kira di awal tadi. So kita akan dapat 524. Tapi sebab yang dicari itu X, so bear in mind this is actually units. Okay, so maksudnya di sini kalau saya nak untung kosong, I keluarkan 320 unit. Tapi kalau saya nak untung RM50,000, RM50,490, saya akan keluarkan lebih daripada 320 unit. Dan unit yang saya akan keluarkan ialah 524. That is how we go about with the sensitivity analysis. Okay, so sekarang ni we move to C. Okay, dalam C ni ada sedikit perubahan pada harga. Okay, so just now in B kita masih guna item, masih guna price yang sama, CMU yang sama, fixed cost yang sama sebab tidak ada sebarang perubahan harga. Cuma dia suruh kita kira your expected units if you want to get the expected or your estimated profit just now. Okay, so sekarang ni tiba-tiba ada berlaku perubahan pada fixed cost and variable cost. So, saya nak kena buat macam mana? Okay, baca dulu soalan. Okay, to increase the production capacity of ZSP, production managers are planning to buy a machine priced at 142,000. Okay, the estimated depreciation of the machine is 42,350. Okay, direct labor cost of operating machine will increase by RM 10 ringgit per unit. Okay, so with this change, sales unit are expected to increase to 550. This is the expected unit sold. Okay, so kita nak kira selling price untuk ZAM kalau dia nak maintain existing profit. Okay, you baca soalan betul-betul. Yang kita kena kenal pasti sebab this is BEP. Kita kena kenal pasti A, kena kenal pasti B. Alright. Dan kita kena cari CMU. Alright. Okay. So kalau you tengok tadi, dalam soalan asal, your A, okay, we scroll up a bit. Okay, A diberi dalam soalan, asalnya ialah 79,200. Whereas tadi, saya cari variable cost per unit. Okay, variable cost per unit is 66,000. Okay, divided by
400, betul lah? Sebab kita nak cari untuk satu unit. So 66,000 divided by 400. Okay, kita akan dapat RM16.50. Okay. Okay. Saya scribble dulu so that you can see. Okay, alright. So A tadi 79,200. Ni yang asal lah. Okay, B yang asal ialah 66,000 bahagi 400. Okay, so item ni ialah sebenarnya RM16. Sorry, 66, right? 66,000 divided by 400, that is 165. Okay, alright. So selling price tadi yang kita tengok, yang saya kira tadi, okay, go back lah, sebab nanti you pun tak perasan. Okay, your selling price is actually 412,500. Okay, alright, this is your selling price. Ini dari asal Okay, so saya punya P ialah 412.50 cents. Okay, so ini dari asal, dari soalan asal. Okay, apa yang berlaku sekarang? Fixed cost berubah. Okay, lepas tu variable cost per unit pun berubah. Tapi harga kita tak tahu sebab dia suruh cari. So that means 412 ni bukan lagi harga sekarang dalam situasi C. Tapi dia suruh cari harga yang baru. Okay, dengan keadaan di mana dia bagi unit akan increase to kepada 550. Okay, so 550 tu is your desired unit sold lah. Okay, so sekarang ni kalau you tengok dalam soalan kita ada 142 dan kita ada 42,300. You jangan campur 142 ni sebab ini ialah harga aset. Harga aset bukan kos tetap. Okay, tapi kos tetap you kat mana sekarang ni? Kos tetap is actually your depreciation. So this is actually your additional A. Okay, jangan salah ambil figure Jangan tengok je ada nombor je terus nak campur. Okay, itu perangai student lah. Sebab dia heran takkan bagi nombor tak nak guna dalam jawapan. Not all numbers to be used in your answer. Okay, so tadi you punya B ialah 165 tapi dia bagi tahu dekat sini apabila kita ada mesin baru, operating labor cost tu akan meningkat di mana setiap satu unit tu dia akan naik RM10. So it's no longer 165. Setiap satu tu akan naik RM10. Dia akan jadi 175. Okay? Alright. So I gantikan ke dalam contribution margin method equation. Okay. So sales unit kita tahu 550. Okay, fixed cost yang saya cakap tadi. Ini yang asal 79,200 tambah depreciation expense bukan cost asset. Cost asset tu bukan fixed cost. Cost asset tu ialah actually your capital expenditure. Okay, so 42,350 saja kita ambil kira. So ini adalah nilai A yang baru. Alright, get that? Okay, so 19,800 ni apa? Okay, 19,800 ni kan dia cakap tadi, dia nak ubah harga fixed cost, dia nak ubah harga variable cost dan dia suruh cari harga jualan baru tetapi dia nak kekal untung bersih yang sama. Maksudnya di sini dia nak masih dapat sebanyak 19,800. So that is the targeted profit. Jadi janganlah pergi cari pula net profit tempat lain. You are actually given the net profit in the question. So sebab tu saya tambahkan dekat sini 19,800. Okay. So this is your net profit. Okay. Bawah ni sebenarnya ialah CMU. Betul lah. So kita tahu CMU tu ialah actually sales price per unit minus variable cost per unit. Masalah sekarang ni P tak tahu. So itu ialah sales price you
Tapi B kita tahu sebab B asal ialah 165 and dia bagi tahu tadi ada peningkatan sebanyak RM10 untuk setiap satu unit bagi kos berubah. So kita akan tambah dengan RM10. Okay, you tak perlu selesaikan pun persamaan ini sebab dalam accounts we are not actually going for the steps of the calculations, tapi kita nak tengok macam mana you gantikan nilai yang berubah ke dalam persamaan. So tak perlu nak jumlah semua ni 79,200 tambah 42,350 tambah 19,800 dan menjadikan dia satu figure. Okay, that is not necessary. We don't want to see that actually. Tapi dalam jawapan kita nak tengok 550, 79,200, 42,350 dan 19,800 sebab nilai ini adalah nilai yang diterbitkan. Okay, you kena allocate nilai ni masuk dalam persamaan. Okay, so I am supposed to find the sales price. Betul? Jadi saya perlu selesaikan sajalah berapa sales price saya. So di sini bila you selesaikan persamaan ini, kita akan dapat sales price atau harga jualan yang baru ialah 432. Ini yang dimaksudkan dengan sensitivity analysis. Bila dia ubah sikit harga fixed cost, dia ubah sikit harga variable cost, lepas tu dia bagi awak satu nilai unit, dia suruh kira apa kesan item tu kepada harga barang. So tadi harga you jual lain tapi apabila berlaku sedikit perubahan, okay, your new sales price is RM432. Okay, so that is for C. Okay, alright, so sekarang kita nak tengok D pula. Okay, what happened dalam D? Okay, dalam D, bila harga jualan berubah dan harga fixed cost berubah. Okay, so dia bagi tahu dekat sini ZSP current sales level is 400. Okay, dia nak tingkatkan jualan. Alright, dan manager dia bagi tahu dia nak recommend discount RM37.50 untuk satu unit. Okay, so saya bukan merujuk kepada item DC ya. Saya akan patah balik kepada item awal yang diberi dalam soalan. Okay, tapi harga jual nanti akan berubah lah sebab kita dapat diskaun ni untuk satu unit. Okay, so at the same time, promotion and advertising expenses are increased by 30,000. Okay, promotion dengan advertising expense ni is actually sales and admin kan? Okay, dia ialah period cost. Okay, dan dia bertambah 30,000. Yang tu sebenarnya apa? This is actually fixed cost lah. This is actually A. So ada berlaku increment pada A. Okay, so the sales manager believes that the sales unit akan meningkat sebanyak 60%. Okay, dia tanya, is this proposal worth accepting? Okay, dia tanya, setuju tak dengan proposal ni? Apa yang dalam proposal ni? Satu, dia nak tingkatkan jualan, okay, tapi dia nak bagi diskaun pada harga jual. Lepas tu dalam masa yang sama, dia tingkatkan harga fixed cost. Tapi variable cost tak berubah ya. Okay, dan dia percaya bila dia buat dua perubahan pada harga tersebut, okay, jualan akan meningkat sebanyak 60%. Okay, dia tanya, worth it or not? So kita bukan macam makcik bawang, kena tunjuk dalam bentuk pengiraan. Okay, so apa yang kita perlu gantikan ke dalam bersamaan? I am using the contribution margin method. Okay, alright. So sales asal dia 400, tapi dia cakap tadi kan, dia akan meningkat sebanyak 60%. So jualan asal 100% is 400 units tambah 60%. Okay, sebab tu didarab dengan 160. Boleh juga awak ambil 400, darab 60 and then tambah balik dengan 400. Sama je sebenarnya. Okay, sebab kita nak dapatkan sales unit yang baru. Okay, so kalau 400 times 160, okay, kita akan dapat 640 lah. This is actually 640. Okay, sebenarnya unit jualan yang baru ialah 640. Ya, itu kalau kita selesaikanlah 400 darab 160%. Okay, yang fixed cost asal tadi 79,200 tapi ada berlaku peningkatan in your advertising expenses. So kita tambah fixed cost kita sebanyak 30,000. Tapi profit tak tahu, disuruh kira profit ni, kira profit baru bukan guna 19,800 tadi. Tetapi CMU berubah.
Betul lah? CMU berubah. Okay. Alright. CMU you tadi. Okay. Ialah 247 kan? In the first round of the question. Okay. Kita dah kira 247. Di mana 247 ni ialah price minus B. Okay. So price tadi ialah 412.50. Tolak RM150. Tapi dia bagi tahu dia nak bagi diskaun kan? So boleh je ambil nilai ni, tolak dengan diskaun, lepas tu tolak 165. Sama je kalau saya ambil 247.50 sen ni, saya tolak dengan diskaun RM37 tadi, memberikan jawapan yang sama. Okay, sebab tu dalam jawapan, alright, we go straight from 247.50 cents. This is actually the old CMU. Okay, kita minus dengan diskaun dia nak bagi tadi. Alright, and then you selesaikan, kita akan dapat RM25,200. So maksudnya di sini, apabila saya tingkatkan unit jualan sebanyak 240 unit, daripada 400 dia jadi 640, and then saya nak tingkatkan fixed cost sebanyak RM30,000, lepas tu saya nak bagi diskaun pada harga barang sebanyak RM37.50. Okay, saya untung ke saya rugi? Okay, dia kira dekat sini dapat untung 25,200. Okay, itu bukan jawapan sebenar yang dia cari sebab dia tanya, is the proposal worth accepting? Kalau perubahan ini tidak berlaku, untung saya 19,800. Ini yang asal yang tadi. Tapi bila saya buat perubahan di sini, what happened? Saya dapat RM25,200 sebagai net profit. So ada peningkatan tak daripada yang asal? Ada. Kan? Sebab dia tak turun. Okay, kalau katalah you kira tiba-tiba you dapat 18,000. Should you accept the proposal? No, I won't. Sebab asal untung dah 19,000. Tiba-tiba bila you buat perubahan, untung, you masih untung tapi untung you lebih rendah dari yang asal. So should you accept the proposal? For sure lah saya tak akan accept. Tapi in this case, my calculations shown my latest net profit ialah 25,200. Maksudnya untung ke tak? Untunglah sebab asalnya 19,800 tapi selepas saya buat perubahan pada fixed cost and saya bagi diskaun pada harga, saya dapat untung yang lebih tinggi daripada asal, which is 25,200. So should I accept the proposal? Yes, saya akan accept. Kenapa? Sebab untung saya berlaku peningkatan sebanyak 5,400. Ini yang kita nak cari. This 5,400. Jawapan you bukan 25,200, bukan 19,800. Tapi dia nak suruh you analyse dan beri kesimpulan kenapa saya nak pilih perubahan ini. Sebab bila saya kira saya masih untung dan untung saya berlaku peningkatan. Tapi peningkatan jangan cakap peningkatan saja, kena cakap by how much. So kalau you minus, kita akan dapati peningkatan tu ialah sebanyak 5,400. So worth it or not? It's worth it lah sebab untung bersih meningkat. Okay, kalau untung bersih menurun walaupun masih untung, kita tidak akan accept the proposal. Okay, alright. So itu sensitivity analysis. Okay, so kenapa CVP ni penting? Okay, satu, kita nak tentukan nilai jualan pada titik BEP. Alright. Lepas tu kita nak tentukan juga sekiranya kita nak cari untung, okay, apa level of sales yang kita perlu achieve. Okay, and then kita nak set selling price sebab kita ada target profit kita. Okay, depending on the pricing policy lah. Okay, and then satu lagi sebab kenapa CVP ni penting, sebab kita sebenarnya sedang buat budget kan. Okay, we are actually forecasting profit. Kita menjangkakan apa untung yang kita akan dapat sekiranya berlaku perubahan pada fixed cost atau variable cost atau price atau sales unit. Ini yang kita buat dalam sensitivity analysis tadi. Alright. Okay, so that's about all for topic 6. Okay, thank you.